গুৱাহাটীত সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী সোনু নিগমে। দিৱানা তেৰা নামৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে গুৱাহাটীত গ্ৰীণউড ৰিজৰ্টত যোৱা নিশা গীত পৰিৱেশন কৰিলে শিল্পীগৰাকীয়ে। আৰু সেই অনুষ্ঠানতে শিল্পীগৰাকীৰ কণ্ঠত নিগৰিল জুবিন গাৰ্গৰ মায়াবিনী গীতটি। 1990 চনৰ পৰাই জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ কথা সুঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰে সোনু নিগম। প্রগতি ফুলে কবু তোমাকে মোর কথা প্রতি মেধারে বিহা জুনে কবু তোমাকে মোর ব্যথা তোমার হতে বহু যুগরে আসো এগারো খসাম বহু দিনরে আকো নিজান গামন বস He must have been a very special soul. बहुत महान होगा वो, बहुत महान होगा। हम लोग इतना प्यार उनके साथ में है। बहुत बहुत दुख की बात है कि इतना प्यारा इंसान, और उनको मैं 90s से जानता हूँ। When we were both in our 20s, मुझसे वो कुछ महीने ही बड़े हैं बस। वो शायद नवंबर बॉर्न है, मैं जुलाई 73 का हूँ। So हम 90 से मिलते थे। लास्ट गुवाहाटी में मिला था उनको। हम लोग एक अवार्ड फंक्शन में आए थे और पिक्चर भी साथ में है। मम्मी गिव इट टू मी, थैंक यू। चलिए बैठ जाइए अभी आप, अभी शो थोड़ा बाकी है, चलेगा ना खत्म।